Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous étudions aujourd'hui Srimad Bhagavatam, 3e chant, 12e chapitre à partir de verset 44. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы продолжаем изучение Шримад Бхагаватам, третья песня, 12 глава, начиная с 44 стиха. Ambikshiki traya varta dandaniti stathaivacha evam vairita yascha san pravano hasya dahrata. Traduction. La science de l'argumentation logique, les principes les objectifs védiques de l'existence, de même que l'ordre public, les principes moraux et les glorieux Zin, Bhu, Bhuvaha et Svaha sortirent tous des bouches de Brahma et le Planava, Omkara, émana de son cœur. Verset 45. Ensuite, l'art de l'expression littéraire, Lushnik, fut engendré à partir des poils du tout-puissant Prajapati. Le principal hymne védique, la Gayatri, sortit de sa peau, le Trishtup de sa chair, l'Anushtup de ses veines et le Jagati des os du Seigneur de tous les êtres. Verset 46. L'art de composer des vers, le Panti, procéda de la moelle de ses os, et celui de Brihati, une autre forme de versification, naquit de son souffle vital. Verset 47. L'âme de Brahma prit la forme des consonnes articulées, son corps celle des voyelles, ses sens celle des consonnes sifflantes, sa force celle des consonnes intermédiaires, et ses activités sensorielles celles des 7 notes de musique. Перевод. Наука логики, установленные ведами цели жизни, законности, порядок, этические нормы и знаменитые гимны Бхух, Бхувах и Свах, все это вышло из уст Брамы, а Пранава, Омкара появились из его сердца. 45 стих. Затем из волос, растущих на теле всесильного Праджапати, возникло искусство изящной словесности Ушник. Главный ведический гимн Гаятри появился на свет из его кожи. Триштуп из плоти, Ануштуп из вен, а Джагати из костей повелителя живых существ. 46 стих. Искусство стихосложения Панкти появилось на свет из костного мозга Брамы, а поэтическое искусство Брахти, Брихати, из дыхания властелина живых существ. Это тоже, да, пардон. 47 стих. Душа Брамы воплотилась в согласных, его тело в гласных, чувства в шипящих, сила в полугласных звуках, а деятельность чувства в 7 музыкальных нотах. Donc, Maitreya Muni continue à décrire la création de notre univers. Итак, Майтрея Муни продолжает описывать творение Вселенной. Et il précise ici dans ces quelques versets qu'avant la multiplication de la population de cet univers, И в этих конкретных стихах он уточняет о том, что до того, как создать обитателей этой Вселенной, Shri Brahma donne les éléments nécessaires de la protection de la vie spirituelle. Шри Брахма дает необходимые элементы для защиты духовности. En fait, comme vous avez compris, c'était c'est la logique, la science de la logique. Как вы поняли, это речь шла о науке логики.
les buts, 3 buts de la vie trois buts de la vie de l'humanité. Три цели существования для человечества, Les normes éthiques, etc., etc. этические нормы и так далее. On peut dire, mais pourquoi on peut mettre la science de la logique à côté des Védas? Тут вы можете задаться вопросом, как можно разместить рядом с ведами науку о логике. Peut-être c'est exagéré. Может быть, преувеличено что-то? Non, en fait, comme si vous vous souvenez, dimanche dernier, nous avons parlé que tout type de science que Brahma a mis en route était destiné pour comprendre la vérité absolue. Ну, как мы уже говорили, и вы уже поняли с прошлого занятия, о том, что все типы наук, которые Господь Брахма предоставил, создал, они были все необходимы для того, чтобы поддерживать духовность. Donc, et même les hymnes importants et Omkara, le son Om, est sorti de Brahma. А также и важнейшие гимны и звук Омкара вышли из Господа Брамы. Ainsi que d'autres types de comment on dit ça en français, les стихосложения. Поэзия. Mettre Oui. là le Versification. versification, oui, oui. Donc et toute forme de la versification, en effet, sont sortis de Brahma pour un certain but. А также все разновидности стихосложения, поэтических слогов, все они были созданы Господом Брамой для одной и той же цели. Donc en effet, peut-être ça va vous sembler étranger, mais au début de la création, les gens parlaient en fait d'une façon rimée et d'une façon de versifier. En vers, voilà. Вам покажется, это может быть немножко странным, но на начале творения люди общались между собой стихами. C'est incroyable, non? Même que ça ne vous étonne pas, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait encore cette tradition. И даже до XVIII века сохранялась эта традиция. Par exemple, les nobles, quand ils avaient une association l'un avec l'autre, ils essayaient de versifier, ou parler en vers ou rendre ces paroles d'une façon poétique. В те времена знатные люди, общаясь между собой, старались излагать свою речь в поэтической форме. Par exemple, aussi, il y avait des troubadours qui pouvaient immédiatement rendre leurs paroles en vers. А также были такие музыканты-трубадуры, артисты, которые обладали талантом абсолютно все рифмовать и говорить стихами. Par exemple, ils pouvaient s'asseoir l'un à côté de l'autre et un posait des questions philosophiques mais rimées, et l'autre il répondait, il donnait la réponse philosophique mais aussi rimée. En plus, il fallait tout de suite tout mettre en musique. К примеру, садились они друг напротив друга, один стихами задавал вопрос философский, а тот собеседник отвечал ему на этот вопрос философским ответом, но тоже в стихах. И помимо этого еще нужно было все это сопровождать музыкой. Donc on comprend qu'en fait le but de cela était pour glorifier le Seigneur. Так мы понимаем, что цель изначально для всего этого была воспевание о Боге. Donc, comme vous avez bien remarqué que certaines choses sortent de certaines parties du corps de Brahma.
И вы наверняка заметили, что какие-то определенные элементы выходят из определенных частей тела Господа Брамы. Si vous vous souvenez aussi, il n'y a pas très longtemps, quand on a examiné le corps de Shri Krishna, nous avons dit que chaque partie de son corps a un certain sens. И не так давно, вы помните, мы говорили, и когда изучали составляющие части тела Господа Кришны, мы узнали о том, что каждая часть соответствует какому-то смыслу. Donc, si c'est valable pour Shri Krishna, sachez que c'est valable pour n'importe quel homme. И если это касается Господа Кришны, это касается любого другого человека. Ainsi que ça concerne n'importe quel être vivant. А также любого другого живого существа. Par exemple, si vous prenez un arbre, К примеру, взять дерево. donc les racines, c'est le reflet des branches. К примеру, корни это отражение его кроны. Par exemple, si vous regardez un arbre déraciné, vous pouvez voir qu'en fait, c'est de même ramification dans la terre et même ramification dans l'air. Если рассмотреть дерево, выкорчеванное из дерева, то можно увидеть, что разветвления корней будут такими же, как разветвления ветвей на кроне. Mais en fait, les racines, c'est ceux qui absorbent. Но корни, они впитывают воду. Et les branches, ils donnent, en fait. Ils diffusent. Voilà. Les branches diffusent. А вот листья и ветви, они уже распространяют воду, отдают ее. Okay? Mais malgré les deux faits différents, l'un qui absorbe, l'autre qui diffuse, les deux poussent et grandissent. Но несмотря на разницу их предназначения, они растут и размножаются по одному и тому же принципу. Donc le corps a cette particularité parce que le corps c'est une unité entière. У тела есть такая особенность, потому что это единое целое. Pour mieux comprendre, en effet, ce qui se passe, c'est que Krishna, à travers Brahma, met dans ce monde différentes choses. Чтобы лучше все это понять, нужно осознать сначала, что Кришна помещает и организовывает это творение таким образом, что все проходит через Брахму. Через Господа Браму, да. Okay? Mais tout dépend dans quelle partie de corps cette énergie sort, donc ça prend tel ou tel sens. В зависимости от того, из какой части тела эта энергия будет исходить, она будет принимать на себя тот или иной смысл. Par exemple, nous avons de l'eau dans notre corps. К примеру, в наших телах есть вода. Donc l'eau, c'est un shakti. Вода – это одна энергия. Okay? Quand ça sort à travers les yeux, c'est des larmes. Вытекая из глаз, это будут слезы. La même eau, quand ça sort dans la bouche, c'est la salive. Та же вода изо рта, это уже будет слюна. Quand ça sort des génitaux, c'est de l'urine, par exemple. А из гениталий будет исходить, это будет уже моча. Donc, ils sont différents de goût, de l'odeur, de l'aspect physique, etc. Mais c'est la même eau, ça dépend par quelle partie de corps ça sort, ça change son sens. Они все будут, это будет одна и та же вода с разницей только густоты, запаха, вкуса. И в зависимости от той части тела, откуда исходит, будет разный смысл иметь в себе вода. Donc, si on compare avec le corps spirituel, если сравнить с духовным телом, donc malgré le fait que le corps spirituel ne possède pas des sécrétions, des éléments, etc. Несмотря на то, что у духовного тела нет никаких экскремаций, никаких выделений, mais malgré ce fait, le corps spirituel a des différences dans ses parties. Но, несмотря на это, у духовного тела тоже есть разница в частях его тела.
en fait, ce sont des différences émotionnelles. Но эти разницы будут эмоциональными. Comme par exemple, quand on peint des tableaux, par exemple. Как, к примеру, когда кто-то пишет картину. Selon ses sentiments, la même matière prend des différentes formes. В зависимости от его чувств на картине будут появляться различные формы. Нет, цвета принимают разные формы. Okay? Tout dépend de ce que nous vivons, ce que nous ressentons. В зависимости от того, что мы переживаем и что мы чувствуем. Donc c'est des émotions qui prennent telle ou telle forme. Итак, чувства принимают ту или иную форму. Pareil, le corps spirituel, en fait, est une œuvre d'art. Также духовное тело – это предмет искусства, произведение искусства. Okay? Et chaque partie de corps est un produit ou un résultat d'un certain ressenti, d'une certaine émotion. И каждая часть тела является результатом определенного переживания или чувства, эмоций. Mais, en effet, cette émotion est rendue à travers certains représentants. Но на самом деле эти эмоции переданы какими-то представителями, определенными представителями. Par exemple, notre nez dans le corps spirituel peut être représenté par plusieurs personnes. К примеру, нос духовного тела может представлять из себя состоять из разных личностей. Qui en fait représente cette émotion de sentir ou respirer. Который представляет из себя вот эту эмоцию и желание вдыхать, чувствовать, дышать. Okay. Donc, ce groupe des personnes qui sont concentrées dans cette partie du corps, c'est leur service. И эта группа личностей, собранные вместе, это их служение. Dasa anudasa, des serviteurs des serviteurs. То есть тут принцип даса анудаса, слуга слуги. Okay, il sert à ce corps. Он служит этому телу. C'est leur service. Таково их служение. Okay? Donc, de la même façon, Krishna utilise le corps de Brahma pour faire rentrer ses énergies dans ce monde matériel. Также и Кришна использует Господа Браму, чтобы внедрить свою энергию в эту вселенную. Il n'envoie pas ses énergies, Krishna n'envoie pas ses énergies dans un vide. Кришна не будет посылать свои энергии в пустоту. S'il envoie ses énergies dans le vide, ces énergies vont rester sans forme. И если он будет посылать эти энергии в пустоту, у них не будет формы. Voilà pourquoi Krishna envoie ses énergies à travers Brahma. Вот почему Кришна отправляет эти энергии через Браму. Et quand ça passe à travers Brahma, ça prend une forme. И проходя через Господа Браму, они принимают форму. Comme par exemple la pâte. Как Pâte de spaghetti. Как тесто для спагетти. Elle n'a pas de forme. У нее нет же формы. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la pousser par le passoire et dépendant selon les trous qu'on a dans le passoire, la pâte prend telle ou telle forme. Что с ней делать? Ее прогонять через сито, в зависимости от формы дырочек, будет такой принимать форму Donc, теста. Et la même pâte peut produire différents types de spaghettis. И одно и то же тесто может принять различные виды спагетти. Pareil, en fait, Krishna envoie ses énergies dans ce monde matériel à travers Brahma. Также и Кришна посылает свои энергии через Браму. Et ces énergies prennent certaines formes. И они принимают форму. La forme de la logique, К примеру, форма логики, de normes éthiques, этических норм, Veda, вед, des notes de la musique, музыкальных нот, Omkara, etc., des hymnes. Омкара и другие гимны.
l'art de l'architecture, etc., etc. искусство архитектуры и так далее. En fait, vous comprenez le principe. Donc, si les énergies viennent comme ça en direct dans le vide, elles vont rester dans le vide sans prendre la forme. Вы понимаете принцип, что если послать энергии напрямую в пустоту, то они будут оставаться в пустоте без формы, бесформенными. Ok? « 48, 49, jusqu'à 50, jusqu'à 50. 50. Verset 48. Brahma est la représentation personnelle du Seigneur suprême en tant que la source du son spirituel. Aussi est-il au-delà des concepts de manifesté et de non manifesté. Brahma incarne la forme parfaite de la vérité absolue et se trouve investi de nombreux pouvoirs. Verset 49. Brahma revêtit ensuite un autre corps dans lequel l'activité sexuelle n'était pas proscrite et il poursuivit ainsi l'œuvre de création. Verset 50. Ô fils des Kuru, lorsque Brahma vit que malgré la présence de sages dotés de grande puissance, la population de l'univers ne s'accroissait pas suffisamment, il se mit à songer au moyen d'accomplir son dessein. 48 стих. Являясь источником трансцендентного звука, Брахма представляет в этом мире верховную личность Бога, и потому он выше концепции проявленного и непроявленного. Брахма воплощает в себе полную форму абсолютной истины и наделен самыми разнообразными энергиями. 49 стих. Затем Брахма получил другое тело, которое позволяло ему вступать в половые отношения и продолжил процесс творения. 50 стих. «О сын Куру, увидев, что, несмотря на присутствие могущественных мудрецов, население мира почти не увеличилось, Брахма серьезно задумался над тем, как увеличить его». Donc, le verset 48, c'est un verset très très important. 48 стих – это очень важный стих. On dit crucial? Crucial. То есть основной стих практически. Donc, pourquoi? Parce que souvent les gens qui lisent ce verset, ils peuvent dire que Brahma est Krishna. Часто люди, читающие этот стих, могут понять превратно, что Господь Брахма — это сам Кришна. Par exemple, on dit que Omkara, le son Om, le son transcendantal Om, émane de Shri Krishna. К примеру, мы говорим, что трансцендентный звук Омкара исходит из Шри Кришны. Donc, si Omkara émane de Brahma, ça veut dire Brahma est Krishna. И если Ом будет исходить из Господа Брахмы, значит, исходит, да, то значит он является Кришной. Et quand on lit ce verset, on peut comprendre qu'en fait, Brahma est égal à Krishna. И читая этот стих, мы понимаем, можем понять, что Господь Брахма равен Кришне. Mais c'est faux. Но это не так. C'est une mauvaise compréhension des choses. Это неправильное понимание вещей. Par exemple, moi, j'ai pas de téléphone. К примеру, у меня нет телефона. Mais vous pouvez me passer votre téléphone pour que je passe à quelqu'un. Вы же можете мне dать свой телефон, чтобы я его передал кому-то. Ou pour que j'appelle quelqu'un avec votre appareil. Или позвонить кому-то с вашего телефона. Ça ne veut pas dire qu'il est le mien. Ну, не значит, что он мой. Même si je le tiens dans ma main, si je le parle, ça ne veut pas dire que c'est moi qui est le propriétaire de ce téléphone. Даже если я буду в руке держать его, говорить по нему, это не значит, что я хозяин. Pareil, Krishna, en fait, donne ses énergies à Brahma pour que les énergies passent à travers lui. Также и Кришна передает энергии, чтобы они прошли через Господа Брахму. Par exemple, même une des manifestations de Krishna comme Seigneur Shiva sort du corps de Brahma. А также и одна из манифестаций Кришны,
то есть Господь Шива тоже выходит из тела Господа Брамы. Mais ça ne veut pas dire que Brahma est supérieur à Shiva. Но это не значит, что Брахма выше Шивы. Dans ce verset 48, vous pouvez lire aussi que Brahma est en dehors du concept de manifester ou non manifester. В этом стихе также упоминается, что Господь Брахма находится вне проявленного и непроявленного. Donc c'est une prétention de se trouver sur le niveau absolu. Это можно понять как посягательство на абсолютный уровень. Mais en réalité, Brahma se trouve sur le niveau absolu. Но на самом деле Господь Брахма находится на абсолютном уровне. Il n'est pas l'absolu, mais il se trouve sur la plateforme absolue. Он не является абсолютом, но он находится на платформе абсолютной. Même dans ce même verset 48, il est écrit que Brahma, c'est une forme pleine de la vérité absolue. Также в этом стихе указывается, что Господь Брахма является воплощением высшей истины. Dans l'introduction de Sri Ishopanishad dit que une partie de plein est plein aussi. Une partie. Pardon? Comment on dit? Une partie de tout est un tout. C'est comme ça la traduction? Есть такой стих в Шри Ишупанишад, где говорится, что часть целого является целым. Ok. Donc on peut considérer Brahma comme une partie de Shri Krishna. Итак, можно воспринимать Господа Браму как частью Шри Кришны. D'autre côté, dans plusieurs shastras est écrit que Brahma c'est un Jiva Shakti ou Tatastha Shakti, c'est un être distinct. В других стихах говорится о том, что Господь Брахма является Джива Шакти, Татаста Шакти, то есть отдельная личность. Et souvent, philosophiquement, c'est très difficile coller ces deux choses ensemble. И с философской точки зрения очень сложно слить воедино понятия эти. En effet, pour comprendre cette possibilité, on doit comprendre l'idée de Shakti Avesh Avatar. Чтобы понять эту возможность, способность вообще, то нужно понять, что такое Шакти Авейша Аватар. Donc, Shakti, c'est l'énergie. Шакти — это энергия. Avesha, c'est doté, je crois. Авейша — наделенный. C'est doté. Être doté ou Être doté. Il est doté. Comment? investi. Mise en pouvoir. Non, en fait, on te donne ce pouvoir investi. Shakti, c'est l'énergie. Avesha, c'est investi. Et Avatara, c'est celui qui est descendu ou qui est manifesté. Аватар означает тот, кто пришел, или тот, кто проявился. Ok? Donc, en effet, par exemple, Srila Prabhupada, c'est aussi Shakti Avesha Avatar. К примеру, Шрила Прабхупада является Шакти Авейша Аватаром. Donc, il s'est doté de l'énergie de Krishna pour répandre Bhakti sur la planète Terre. Il s'est doté. Il s'est est doté. Il a été doté. C'est ça qui se l'est donné lui-même. Il a été doté de répandre Bhakti sur la terre. Oui, il est investi de répandre Bhakti sur la planète. Он был наделен энергией Кришны для того, чтобы распространить бхакти по планете Земля. Okay? Mais ce sens de Avesha, ça veut dire être investi, peut aller jusqu'à des mesures énormes. Но это само понятие быть наделенным может доходить до невероятных размеров. Comme dans le cas de Brahma. Как в случае с Господом Брамой. Par exemple, Krishna donne Shakti à Brahma pour qu'il puisse créer tout l'univers. Il est l'administrateur, comme l'informatique. Non, c'est pas comme un administrateur, c'est carrément, il est comme Krishna.
Кришна наделяет его своей же собственной энергией, и он то есть, действует практически как Кришна. Il agit comme Krishna même. Как сам Кришна он действует. Okay? C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on voit qu'en fait c'est la tâche de Krishna, mais appliquée par Brahma. Вот почему можно видеть какие-то вещи находятся под властью Кришны, то есть он должен был вмешиваться, но это проделывает Господь Брахма. Par exemple, Krishna dit dans Bhagavad Gita que c'est lui qui est l'auteur des Védas, des 4 Védas. К примеру, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он автор Вед. Et ici dans Srimad Bhagavatam, on voit que Brahma dit que c'est c'est lui qui donne les 4 Védas. А здесь в Шримад Бхагаватам также написано о том, что Господь Брахма дает 4 Веды. Alors c'est une contradiction. Non, c'est Krishna qui dit. Krishna dit dans Bhagavad Gita, c'est lui qui est auteur de 4 Védas, mais ici c'est écrit que c'est Brahma qui donne 4 Védas. 4 Веды дает Господь Брахма. Ok? Donc il n'y a pas de contradiction. Здесь нет противоречия. Car en fait, il n'y a pas de différence, c'est Krishna qui le fait ou Brahma, parce que Brahma c'est un représentant de Krishna. Потому что здесь нет разницы, кто будет это выполнять, сам Кришна или Брахма, потому что Господь Брахма представляет Кришну, является представителем. Donc il est comme Krishna dans ce monde matériel. То есть он как Кришна в этом материальном мире. Et dans l'idée de Trimurti, и в самой идее Тримурти, пардон. C'est Seigneur Vishnu, Shiva et Brahma. Это Господь Вишну, Шива и Брахма. Donc Vishnu et Shiva c'est Krishna lui-même. Vishnu это сам Кришна. Et Shiva. Vishnu и Шива это Кришна. Mais Brahma c'est pas Seigneur suprême. А Господь Брахма это не Верховная Личность Бога. Mais il est placé sur la même plateforme que Shiva et Vishnu. Но он поставлен на одну и ту же платформу и уровень, что и Шива, и Вишну. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu la personne suprême, mais ça veut dire qu'il est transcendantal, il est un pur dévot de Shri Krishna, c'est pour ça qu'il se trouve sur la même plateforme. Это не значит, что он Верховная Личность Бога, но значит, что он трансцендентный, и поэтому он находится на одной платформе, что и Чистый преданный. Чистый преданный. Ok. Donc, et ainsi que dans le verset 48, il dit que Brahma émane plusieurs énergies. А также говорится в этом 48 стихе, что множество энергий исходят из Брамы. Verset 49. Mais je l'ai déjà lu, parce que On a lu donc 51. On a lu jusqu'à 50. Oui. Verset 51. Brahma se dit: Hélas, quel prodige! Bien que je me sois disséminé dans toutes les directions, l'univers n'est pas encore suffisamment peuplé. Et je ne vois d'autre cause à cette infortune que la destinée. Verset 52. Alors qu'il s'abîmait ainsi dans ses pensées et contemplait la puissance surnaturelle, 2 autres formes sortirent de son corps. On les célèbre encore comme le corps de Brahma. Teneur et porté par sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 2 corps sortirent du corps de Brahma. L'un avait une moustache et l'autre une poitrine saillante. Nul ne saurait expliquer l'origine exacte de leur manifestation, et c'est pourquoi jusqu'à ce jour, elles ont été connues sous le nom de Kayam, ou le corps de Brahma, sans indication précise quant à leur parenté avec lui. 51 стих. Брахма подумал: не страшно ли, что несмотря на все мои старания во Вселенной по-прежнему, не странно ли, что несмотря на все мои страдания во Вселенной по-прежнему так мало обитателей? Я не вижу иной причины для этого, кроме злой воли Рока.
52 стих. «Пока Брахма предавался размышлениям и созерцал сверхъестественную силу, из его тела появились две формы, которые по сей день считают телом Брамы». 53 стих. «Едва появившись на свет, эти два существа соединились друг с другом в половом акте». 54 стих. «Существо с мужским телом получило имя Сваямбхувы Ману, а женщину стали называть Шатарупой, женой великой души Ману». 55 стих. «Вступая в половые отношения, они постепенно увеличили население Вселенной». Verset 53. О, Verset... там про усы просто было, а здесь... Я поэтому... Интересно было. Verset 53. Les deux nouveaux corps distincts s'unirent l'un à l'autre dans un échange charnel. Verset 54. De ces deux formes, celle qui avait une apparence masculine devint connue comme le Manu portant le nom de Swayambhuva, et l'autre d'apparence féminine fut nommée Satarupa, la reine du Magnani Manu. Verset 55. De leur union naquirent alors des générations d'êtres qui accrurent la population de l'univers. Verset 56. Ô fils de Bharata, en temps opportun, il, Manu, eut de Satarupa 5 enfants. 2 fils, Priyavrata et Uttanapata, et 3 filles, Uttanapata, et 3 filles, Akuti, Devahuti et Prasuti. Verset 57. Le père, Manu, donna Akuti, sa première fille, au sage Ruchi. Ruchi. La seconde, Devahuti, au sage Kardama. Et la plus jeune, Prasuti, à Daksha. De leur union, l'univers s'emplit d'êtres. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 12e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé La création des Kumaras et d'autres êtres. 56 стих. «О сын Бхараты, положенный срок у него, Ману, и Шатарупы родилось 5 детей. 2 сына, Прияврата и Утанапата, и 3 дочери, Акути, Девагути и Прасути». 57 стих. «Свою старшую дочь Акути Ману отдал в жены мудрецу Ручи, среднюю Девагути мудрецу Кардами, а младшую Прасути Дакши. От них произошли все живые существа, витающие во Вселенной». Dans le verset 50, on voit la déception de Brahma. В 50 стихе мы видим разочарование Господа Брамы. Que malgré tous ses efforts, la population de cet univers ne grandit pas. Что несмотря на все его усилия, население Вселенной не увеличивается. L'homme de Kali Yuga dit mais c'est quoi le problème? Человек в Кали-югу скажет, в чем проблема вообще? Bah tu fais des enfants, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тут можно детей сделать одного за другим. Où est le problème? В чем проблема? Parce que en fait dans le Kali Yuga on ne comprend pas que en fait les enfants ne se font pas de cette façon. Потому что в Кали-югу люди не знают о том, что не таким простым способом обычным рождаются дети. C'est pas des chats et des chiens qu'on va concevoir. Это не собачек и кошечек нужно зачать, Comme dans le Kali Yuga. как в Кали-югу. C'est pour faire un enfant, les parents suivaient plein de rituels, d'austérité, etc. Чтобы появился у родителей ребенок, родители следовали многим аскезам, правилам. Et l'enfant n'était pas le résultat d'un acte sexuel. И ребенок не был результатом полового акта. Un enfant était un résultat d'une longue méditation, d'une austérité. Ребенок был результатом длительной медитации и аскезы. En fait, la qualité de futur homme dépendait de l'austérité que les parents faisaient. И на самом деле качество будущего человека зависело от качества аскезы родителей. Les futurs parents savaient qu'en fait, cet enfant qui va naître, il va changer cet univers. Будущие родители знали, что родившийся ребенок изменит ход Вселенной. Donc, et si il fait quelque chose
pas correctement, ils ont la responsabilité. И если они сделают что-то неправильно, на них будет ответственность. Donc tout le monde était responsable. То есть все были ответственны. Et dans Satya Yuga, le corps de l'homme avait une particularité А Сатья-югу человеческое тело обладало особенностью одной. que les réactions dans Satya Yuga agissaient très vite, tout de suite, c'était immédiat. То есть результат действия проявлялся сразу же, мгновенно. Par exemple, on pouvait penser, on pouvait avoir des mauvaises pensées et tout de suite la réaction revenait. То есть можно было только подумать плохо, какая-то плохая мысль, реакция на нее сразу же приходила. Tandis que dans Kali Yuga, c'est très retardé. А в Кали-югу это очень замедленные. Voilà pourquoi la criminalité et délinquance augmentent, les maladies augmentent dans Kali Yuga. Вот почему болезни, преступность увеличивается в Кали-югу. Les gens fument, ils boivent, et ils disent bah, regarde, je fume, ça va, il n'y a rien. Они курят и говорят, ну смотри, ничего со мной нет, хорошо. J'ai commis un adultère, ça va, il n'y a rien. Я изменил жене, ничего, со мной все хорошо. Okay? Parce que les résultats sont très tardifs, ça peut arriver aussi dans la vie suivante. Потому что результаты очень отдалены от действий, могут даже проявиться в следующих жизнях. Et aussi le problème de Kali Yuga, c'est que la vie est courte. И проблема в Кали-юге то, что жизнь короткая. Et les fruits d'un acte peuvent tomber dans une vie prochaine ou 2 vies après même. И результаты каких-то действий могут выпадать на следующую и даже через 2 жизни. Tandis qu'à Satya Yuga, vous vivez 100 000 ans. А в Сатья-югу люди жили по 100 тысяч лет. Même si le résultat de vos actes va venir 200 ans plus tard, c'est vous qui cueillez les fruits. И если результат моих действий должен был выпасть мне через 200 лет, то есть я их дождусь. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi en Satya Yuga, les gens, en fait, ne pouvaient pas arriver à se reproduire avec une vitesse comme dans Kali Yuga. Вот почему результат. Ну а вот почему в Сатья-югу люди не могли размножаться так же, как это делают люди в Кали-югу. Et Brahma, il est un très bon observateur. Господь Брахма – это отличный наблюдатель. Et il a vu que, en principe, il suit toutes les règles de prescription. Он заметил, что он следует всем правилам предписания. Il fait tout correctement. И все выполняет правильно. Mais la population n'augmente pas. Но население не увеличивается. Il dit peut-être c'est le destin. Может быть, это судьба, рок судьбы, говорит он. Ne pensez pas que sous le mot destin, Brahma comprenait quelque chose de très superficiel. Не думайте, что Господь Брахма под словом «судьба» предполагал что-то такое поверхностное. Pour lui, le destin, c'était la volonté de Shri Krishna. Для него судьба – это была воля Кришны. Si vous avez remarqué, dans le verset 49, Maitreya Muni dit que Brahma a eu un autre corps qui lui permettait de rentrer dans la relation sexuelle. В 49 стихе говорится, что Господь Брахма получил еще другое тело, которое позволило ему вступать в половые отношения. Et Prabhupada explique que le corps précédent n'était pas prévu pour ce genre d'activité. И Прабхупада объясняет, что предыдущее тело не позволяло ему заниматься подобной деятельностью. En effet, quel corps ne permet pas de rentrer dans la relation sexuelle? И какое же тело не позволяет вступить в половой акт? En général, si le corps est sain,
il peut entrer dans, dans la relation sexuelle. Как правило, тело, если оно здоровое, оно может вступать в половые отношения. Mais même si le corps est sain, hein, est sauf, il ne peut pas rentrer dans la relation sexuelle s'il n'a pas de contenu de la concupiscence. Но тогда, когда даже если тело будет здоровым, все с ним будет в порядке, оно не сможет вступить в половые отношения, если в нем не будет содержаться вожделение. Donc c'est sans concupiscence, hein, sans concupiscence, sans cette énergie de concupiscence, la relation sexuelle n'est pas possible. И без этой энергии вожделения половые отношения невозможны. Par exemple, un pur dévot cité ici, comme Kardama Muni, К примеру, чистый преданный, упомянутый здесь Кардама Муни, il n'était pas sous l'influence de concupiscence. на него не влияло вожделение. Mais pour avoir une relation sexuelle, il a utilisé cette énergie de la concupiscence. Но чтобы вступить в половые акты, он воспользовался этой энергией. Okay? Vous voyez la différence. Вы видите эту разницу. Le corps initial de Brahma n'avait pas de concupiscence. Изначальное тело Господа Брамы не включало в себя это вожделение. Il n'avait pas d'humeur d'avoir relation sexuelle lui-même. И у него не было настроения вступать в подобные отношения. Mais le moment venu, Krishna a arrangé de telle façon pour qu'il quitte ce corps et pour qu'il prenne un autre corps qui donnera la possibilité d'avoir une relation sexuelle. Но в необходимый момент Господь Кришна все организовал таким образом, что Господь Брахма покидает старое тело и приобретает новое, которое позволяет вступить в половые отношения. Donc, on peut poser la question, Brahma est l'origine de tous les êtres vivants dans cet univers. Вы скажете, Господь Брахма является прародителем всех живых существ. Donc, pour avoir une femme, il doit faire une femme. И чтобы у него была жена, ему нужно ее сделать. Donc, s'il fait une femme, ça va être sa fille. И если он сделает себе жену, это будет дочь. Donc, il ne va pas entrer en relation sexuelle avec sa fille. И тогда он не сможет с ней вступить в отношения. Donc, il faut une autre situation. Нужна будет другая ситуация. Donc, et pour recréer une autre situation, en fait, sa future femme, hein, Sarasvati, naît comme une fille de Shiva et Durga. И чтобы такая ситуация получилась, Сарасвати рождается как дочь Шива и Дурги. Comme ça, il peut épouser Sarasvati. Таким образом, он сможет жениться на Сарасвати. Okay. Donc, on peut dire que, mais pourquoi Brahma a besoin d'avoir une femme? Тут можно спросить, зачем Господу Брахме жена? En réalité, Shiva, Vishnu et Brahma, ils ont toujours l'énergie subordonnée qui manifeste leur conscience. Ils sont énergie. Subordonnée. Подчиненную энергию. На самом деле Господь Шива, Брахма и Вишну, они обладают подчиненной энергией, которая в качестве сознания который проявляет их сознание. Который проявляет их сознание. Par exemple, Shiva, Seigneur Shiva, agit à travers son Shakti qui est Durga Shakti. К примеру, Господь Шива действует через свою энергию Дурга Шакти. Seigneur Vishnu agit à travers son énergie Lakshmi Shakti. Господь Вишну действует через свою энергию Лакшми. Et Brahma à travers son Shakti Sarasvati. А Господь Брахма через свою энергию Сарасвати. Donc Sarasvati est la déesse de l'intelligence, de logique, de tous les arts et des métiers. Богиня Сарасвати является богиней всех наук, знаний, всех искусств. Toute l'intelligence et tout le savoir. Всех знаний и всей мудрости.
En réalité, vous connaissez 4 sampradaya, 4 Vaishnava sampradaya. Все вы знаете 4 вайшнавские сампрадаи. Et Sarasvati, Mère Sarasvati, est présente dans tous nos sampradayas, dans tous ces 4 sampradayas. И мать Сарасвати представлена во всех 4 сампрадаях. Mais elle n'est pas quelque part sur une chaîne disciplique. Но она не расположена в одной из цепи ученической. В одном звене. Звенья, пардon. В одном звене. Да, в цепи звеньев. Elle est tout au long de chaque anneau de cette chaîne, de chaque chaîneau disciplique. Она находится в каждом звене цепи ученической преемственности. Brahma est aussi considéré comme la manifestation de l'intellect chez Krishna. Господь Брахма также считается, что он воплощение разума Кришны. Donc, et son Shakti, Sarasvati Shakti, est la porteuse, en effet, la porteuse de cette intelligence. И его энергия Сарасвати Шакти является носителем этой мудрости, то есть разума. Brahma possède un intellect et un mental très très puissant. Господь Брахма обладает очень мощным разумом. Il suffit qu'il ne contrôle pas son mental, son intellect, tout de suite il se produit à l'extérieur, il se manifeste à l'extérieur sur différents événements. Стоит только ему чуть-чуть не проконтролировать свой ум или разум, сразу проявляются какие-то внешние события. Comme la naissance de Seigneur Shiva. Как рождение Господа Шивы. Donc, et au moment quand Brahma, avec l'air un peu déçu, il réfléchissait, il méditait sur ce sujet, pourquoi la population ne grandit pas dans cet univers. И в тот момент, когда Брахма медитировал на эту тему, почему население не размножается, de son corps est apparu 2 formes masculines et féminines. Из его тела явились 2 формы, мужская и женская. Donc ils n'ont pas pris la naissance. Они не получили рождение как таковое. Leur manifestation était très mystérieuse. Их проявление было очень таинственным. Ils étaient comme la partie de corps de Brahma. Они были своего рода частью тела Господа Брамы. C'est un peu difficile à comprendre. Это сложно для понимания. C'est comme par exemple Advaita Acharya, c'est une partie de corps de Shri Vishnu. Как, например, Адвайта Ачарья является частью тела Господа Вишну. Mais il est Seigneur Vishnu même. Но он является Вишну, самим Вишну. Pareil, en fait, Swayambhuva Manu et son épouse Shatarupa, ce sont des parties de corps de Brahma. Также и Сваямбхува Ману и его супруга Шатарупа являются частями тела Брахмы. Pourquoi, vous allez comprendre pourquoi on dit que c'est des parties de corps de Brahma. Вы поймете, почему это части тела Брахмы. Car dès qu'ils sont nés, ils étaient nés grands. Потому что как только они родились, они были сразу взрослыми. Tout de suite, ils ont rentré dans la relation sexuelle. И сразу же вступили в свои половые отношения. Ça veut dire qu'ils étaient nés déjà avec un intellect, ils savaient qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent faire, comment ils doivent faire. То есть у них уже был разум, как это делать, где и что делать. C'est comme Brahma. Quand Brahma était né, il avait déjà cette connaissance, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire et où il doit faire. И так же, как и Господь Брахма, когда он родился, то он уже знал, что делать, как и где. Voilà pourquoi on considère que Shatarupa et Swayambhuva Manu, ce sont des parties de corps de Shri Brahma.
Вот почему мы считаем, что считается, что Шатарупа и Swayambhuva. Сваямбхува Ману являются частями тела Брамы. Donc ils ont commencé à peupler cet univers. И так они приступили к населению этой вселенной, заселению. Quand on lit qui étaient les enfants de Swayambhuva Manu, Когда мы читаем, кто же были детьми Сваямбхува Ману, ils ont donné deux fils, c'est Priyavrata et Uttanapada. у них было двое сыновей Прияврата и Утанапада. Donc ce sont des grands kshatriyas, Это великие кшатри, des Rajarishi très intelligents, dévoués. это очень преданные и разумные враджариши. Et et trois filles, Akuti, Devahuti et Prasuti, А также три дочери, Акути, Девагути и Прасути. qui étaient des femmes chastes. Это были очень целомудренные женщины. On va un peu étudier leur vie dans Srimad Bhagavatam. Мы изучим их жизнь в Шримад Бхагаватам. Et on voit qu'en effet, la qualité de ces enfants était une bonne qualité. То есть и мы видим, что качество их детей доказывает о том, что это были качественные дети. Ça veut dire qu'il les a pas produits par hasard. И значит, что они не рождались случайно. Ça veut dire qu'ils ont juste arrêté les contraceptifs et les enfants sont apparus. Вроде как сегодня, когда прекращают принимать противозачаточные, дети сами по себе появляются. C'était les fruits d'une longue méditation et d'austérité. Они были продуктом длительной медитации и аскезы. Результатом. Comment ils étaient le résultat de longue méditation? Fait Bien. qu'ils sont apparus. On passe aux questions. Hare Krishna. Теперь вопросы. Как они могли появиться, быть результатом долгой продолжительной медитации и аскез, тогда как родители появились, только появившись, уже вступили в половые отношения? Shatarupa et Swayambhuva Manu, ils ont né, ou ils étaient nés, ils sont nés avec la méditation qu'ils ont fait précédemment et les austérités qu'ils ont fait précédemment. Шатарупа и Сваямбхува Ману, они зачали детей благодаря аскезам и медитации, совершенными до этого. Okay? Ça veut dire au moment quand ils étaient nés, les austérités et les méditations étaient déjà faites précédemment. То есть, когда они уже родились, их аскезы и медитации уже были совершены. Précédemment, ça veut dire avant la création de cet univers, l'autre univers, parce que Brahma vient de créer. До этого, значит, до творения этой вселенной, ведь Господь Брахма только все сотворил. Non, ça c'est la loi de karma. Это и есть закон кармы. Par exemple, je suis né dans la famille très riche. К примеру, я рождаюсь в очень богатой семье. Je viens de naître, j'ai rien fait pour avoir cet argent. Я ничего же для этого не сделала, чтобы у меня были деньги эти. C'était fait déjà dans la vie précédente. Все уже было сделано в прошлой жизни. Pareil, toutes ces austérités et méditations étaient déjà faites précédemment par Shatarupa et Swayambhuva Manu. Также и эти аскезы и медитации уже были совершены Шатарупой и Сваямбхува Ману. Mais c'est ça ma question, j'ai dit, la vie précédente c'est quand? Parce que c'était le premier, donc un autre univers précédent, parce que Brahma vient de créer l'univers et peupler les gens. То есть речь идет о другой вселенной, потому что эту вселенную Господь Брахма только сотворил. La vie continue. Жизнь продолжается. Même s'il y a la mort qui vient, la vie toujours continue. Даже если приходит смерть, жизнь продолжается. Peu importe dans quelle vie. Dans une vie, on a fait, et puis hop, on vient de naître.
avec déjà des choses. Ça ne veut pas dire que Shatarupa et Swayambhuva Manu n'existaient pas avant. C'est un donc d'une autre. Précédemment. Неважно в какой жизни, да, значит, если так произошло, значит, Шатарупа и своим ману, они уже и совершили все это в предыдущей жизни. Et juste, je veux finir. Tu as dit que le corps de Brahman ne contenait pas la concupiscence, donc il a laissé ce corps-là, il a reçu un autre corps pour pouvoir peupler l'univers. Mais en même temps, cette histoire avec sa fille, s'il n'avait pas de concupiscence, je suppose que c'était avant qu'il change le corps. Et comment l'expliquer? Речь шла о том, что тело Господа Брамы не обладало никаким вожделением. Но как же эта история тогда, о том, как Господь Брама вожделел свою дочь, это было, то есть, ну, как это вообще произошло? Dans ce chapitre-là, Maitreya Muni ne suit pas une chronologie. В этой главе Майтрея Муни не следует хронологии. Il donne des exemples postérieurs, produits postérieurement ou inférieurement. Он приводит примеры событий, которые произошли либо до, либо после. Par exemple, il parle de ses 9 fils qui étaient nés après. К примеру, сейчас он говорит о 9 сыновьях, которые родятся позже. Donc il ne respecte pas une chronologie. И он не следует хронологии. C'est en lien avec la question de la Salila. Je me suis posé la question de pourquoi Krishna, je pense sous la forme de Paramatma, sanctionne nos actes sans que ce soit immédiat. Par exemple, je vais peut-être traduire. Вопрос относится к карме. Почему Господь Кришна в форме Параматма не берет с нас должное, то есть должное с наших действий сразу же? Tu parles de Kali Yuga. Oui. Et pourquoi dans cette époque? Pourquoi il y a cette relativité dans le temps? Почему, откуда берется вот эта относительность времени, то есть мы за все расплачиваемся позже? C'est à cause de Tamaguna. Это из-за Тамагуны. Dans Kali Yuga, tous les habitants de Kali Yuga sont sous l'influence de Tamaguna. Все жители Кали-юги находятся под влиянием Тамагуны. Et pour cela, on ne peut pas trop demander à un être vivant. Поэтому мы не можем много спрашивать живого существа. On lui laisse de comprendre, de réfléchir, de comprendre ce qui s'est passé. Ему дается время на то, чтобы подумать, поразмышлять о том, что произошло, что он сделал. Mais quand quelqu'un sait et il le fait, il n'est pas dans le tamas, mais il est au courant des choses, il le fait, là c'est dangereux. Но когда кто-то знает, что делает, и тем не менее совершает этот греховный поступок, вот это уже становится опасным. Tu ne vas pas lui apprendre quelque chose qu'il connaît déjà. Его уже не научить тому, что он уже знает. Okay? Tandis qu'en dans Kali Yuga, l'être distinct ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Donc Krishna lui laisse le temps pour accumuler la connaissance, pour comprendre ses actes. Dès qu'il comprend ses actes, Krishna lui sanctionne ou donne le résultat ou le fruit. А в Кали-югу люди не знают о таких законах, и поэтому Кришна оставляет время на то, чтобы эта личность подумала, задумалась, и потом приходит уже расплата или же награда. Et la deuxième question, c'était par rapport aux deux corps qui sont sortis de Brahma, donc Swayambhuva Manu et Shatarupa. C'était pour savoir si on pouvait les comparer avec Adam et Ève. Est-ce que dans la religion catholique,
c'est dépendant, enfin, c'est la même chose. Вопрос по поводу двух личностей, которые вышли из тела или являются частями тела Господа Брамы, Шатарупа и Сваямбхума Ману. Можно ли их сравнивать с Праджапати как Адам и Ева? Они такие же прародители? Oui. Oui. En effet, nous avons des milliers de Prajapati dans cet univers. Да, это так. На самом деле существуют тысячи Праджапати в этой вселенной. Et Adam et Ève, ce sont des Prajapati, le couple initial du peuple juif. И Адам и Ева, Праджапати, то есть основная пара супружеская, Не основная, первичная. первичная, да, супружеская пара, прародители еврейского народа. Okay. Mais les gens pensent ou croient qu'Adam et Ève sont au début de toute la naissance de l'humanité. Но люди привычно, ошибаясь, думают, что Адам и Ева находятся у истоков рождения всего населения Вселенной. Человечества, да, пардон, человечество. Même si vous lisez attentivement la Bible, Если внимательно вы читаете Библию, vous allez voir qu'en fait, quand Adam et Ève sont apparus, déjà sur la terre, il y avait des hommes. вы заметите о том, что когда Адам и Ева появились на свет, уже были люди. Mais c'est juste les Prajapati, comment on peut traduire en français Prajapati? Des progéniteurs, c'est juste des progéniteurs de peuple juif. Они всего лишь были прародителями еврейского народа. Parce qu'en fait, les premiers progénitures de peuple juif, ils ont vécu autour de 900 ans. Потому что первые потомки Адама и Евы... Не потомки, а прародители. Пардон, да? Первые прародители еврейского народа. Прогенитер. Progéniture, это и... Нет, прогенитер. Progéniteur. C'est les enfants. Voilà. Non, celui qui produit. Progéniteur. Pardon. То есть там говорится, что эти первые прародители проживали около 900 лет. Ça veut dire si le début commence par 900 ans, ça tombe à Dvapara Yuga. И это значит, что если начало всего этого продолжительности жизни таких людей было 900 лет, мы попадаем в Двапара-югу. Mais la vie existait en Treta Yuga, en Satya Yuga. Но жизнь уже была и в Трета-югу, и в Сатя-югу. Okay. En fait, juste une petite précision. Vous avez expliqué que Brahma en fait était sur la même plateforme transcendantale que Krishna, mais c'est pas Krishna. Et dans de mémoire, dans le tenant et portée du verset 48, il est dit en fait que le poste de Brahma c'est le plus élevé, et que s'il n'y a pas d'être qualifié pour occuper ce poste, Krishna se transforme, doit devenir lui-même Brahma. Je voudrais en fait que vous précisiez, enfin au début. Commenter. Voilà, commenter, s'il vous plaît. Вопрос скорее, просьба уточнить тему о том, что Господь Брахма наделен полномочиями Кришны, всеми полномочиями, находится на трансцендентном уровне, но не является самим Кришной. А также еще раз вы рассказывали о том, что когда во Вселенной нет такой личности, которая бы подходила на должность Брамы, Кришна сам приходит в форме Брамы и выполняет сам эту роль. Можно ли рассказать об этом что-нибудь? En réalité, Krishna peut créer ce monde, maintenir et détruire lui-même. На самом деле Кришна может и создать эту вселенную, и поддерживать, и разрушать саморучно, лично. Comme certains hommes peuvent cuisiner, faire leur lessive, repasser leurs vêtements, nettoyer la maison, on peut penser qu'il n'a pas besoin d'une femme. Как есть мужчины, которые могут и кушать, готовить, и стирать, и убираться. Можно сказать, так ему и жена не нужна. Mais et pourtant, il prend une femme. Тем не менее, он
берет в жены женщину. Pourquoi? Parce que c'est la relation personnelle. Потому что это у них личностные отношения. Nous avons besoin d'une relation personnelle. Нам необходимы отношения. Et Shringara Rasa, par exemple. Par exemple, Shringara Rasa, la relation d'amour conjugal, И Шрингара Раса, но в частности, супружеская любовь, то есть, c'est une forme de relation personnelle. это форма личностных отношений. Ainsi que l'amitié, l'amour parental, etc. Так же, как и дружба, родительские отношения, любовь. C'est juste le besoin d'une relation personnelle. Это всего лишь необходимость в личностных отношениях. Par exemple, des parents, deux personnes, un couple qui n'a pas d'enfant. К примеру, родители, у которых нет детей. Non, j'ai une родители, супруги. То есть супруги, pardon, да. Et la question, pourquoi ils ont besoin d'avoir un enfant? К чему у них это желание завести ребенка? Que des problèmes. От этого же только проблемы будут. Et pourtant, ils veulent. Но они хотят, тем не менее. Ils savent qu'il y aura des problèmes, des ennuis, etc. Et pourtant, ils veulent avoir un enfant. Они знают о проблемах, о беспокойствах, которые это причинит, но тем не менее хотят. Parce que leur personnalité pousse vers une relation de ce genre-là, de ce goût-là. Потому что их личность подталкивает к подобным отношениям получить этот вкус. Okay? Donc c'est ça l'idée. В этом идея. Pourquoi Krishna met Brahma, en fait, une personne sous le poste de Brahma? Зачем Кришна помещает на пост Брамы какую-то личность? Pour avoir une relation avec une personne qui va créer le monde. Чтобы у него были отношения с личностью, которая сотворит Вселенную. Et pourtant, il peut faire lui-même. Но он же может и сам сделать это. Comme quoi, quand il n'y a pas une personne pareille, c'est Krishna prend le poste de Brahma. Вот почему, когда нет подобной личности, сам Кришна становится на эту должность. On peut dire, mais s'il peut faire, pourquoi il donne ça à quelqu'un d'autre? Вы скажете, но если он может сам сделать, почему он отдает кому-то другому? Parce que déjà, le poste de destruction et maintien, il a déjà pris ces deux postes. Потому что должность разрушения и поддержания уже заняты им же. Pourquoi il a laissé le poste de création à un jiva? Почему же тогда должность творителя он оставляет Дживе? Parce que jiva a cette tendance, jiva a la soif de la création. Потому что у Дживы есть это желание, то есть жажда творения. Et dans cet univers, surtout sur les planètes moyennes, cette soif de la création se réalise. И в этой вселенной, особенно на средних планетах, эта жажда это желание осуществляется. Et en effet, ce poste de Brahma est créé pour les personnes vraiment uniques. И на самом деле эту должность творителя Господа Брамы Кришна создал для особенных личностей, уникальных. Vous ne pouvez pas simultanément avoir deux Brahmas dans un univers. Par exemple, il y a deux personnes qui sont vraiment à tel point, sont avancées que vous ne savez pas lequel est le meilleur. Celui-là ou celui-là, ils sont presque pareils. Не может быть двух одинаковых личностей, одинаково продвинутых на одном уровне, в одной вселенной, таких как Господь Брахма. Ce sont des jivas, ce sont des personnes qui ont en fait la nature d'un créateur. Это будут дживы, которые обладают этой природой творения. Et Krishna les prend et les place dans ce poste-là. И Кришна берет и помещает на эту должность. Pour que cette personne n'agit pas contre sa propre nature. Чтобы эта личность не действовала в разрез своей природы. Pour que cet univers soit harmonieuse. Чтобы в этой вселенной царила гармония. Imaginez Brahma à ce poste-là, il dit
j'en ai marre de créer. Представьте, Господь Брахма заявляет, мне уже надоело творить, Mais pourtant, je suis obligé de créer. но мне вот надо все равно продолжать. C'est comme des femmes qui n'ont pas envie de cuisiner et leur mari mange, c'est horrible. Как женщины, которые уже не хотят ничего готовить, а муж пробует, это невкусно. Moi j'ai une question sur Shiva. Parce que là aujourd'hui tu as dit qu'en fait Shiva c'était comme Krishna, enfin Vishnu et Krishna ils étaient identiques. Enfin, que c'était Krishna alors que justement Brahma c'était pas Krishna directement. Alors que moi j'avais déjà entendu, il me semble que Shiva c'était le plus grand dévot de Krishna. Alors voilà, je voudrais savoir. Est-ce que c'est le même Shiva? Est-ce que le Shiva il est les deux en même temps? Enfin voilà, est-ce que... Вы говорили о том, что Господь Шива, Вишну, являются самим Кришной, в отличие от Господа Брамы, который им не является. Но также слышала о том, что Шива является великим преданным Господа Кришны, как самым великим, да. То есть как это вообще можно понять и совместить? On appelle Shiva le meilleur des Vaishnavas. Господа Шиву называют лучшим из вайшнавов. Mais ça ne lui prive pas son statut de manifestation de Krishna. Но это не лишает его статуса, то есть манифестации проявления Кришны. Comme Sri Chaitanya Mahaprabhu. Как сам Чайтанья Махапрабху, Il jouait le rôle d'un simple dévot. который играл роль простого преданного. Et pourtant, il était Dieu, la personne suprême. Тем не менее, он был верховной личностью Бога. Mais on dit quand même Shiva Tattva, Vishnu Tattva. On dit pas, on hiérarchise quand même. On dit d'abord Vishnu Tattva, après Shiva Tattva. Quand même, il a une petite nuance. Но, тем не менее, существуют такие понятия, как Вишну Татва, а чуть ниже, по иерархии, идет Вишну Татва, Шива Татва. Et puis on ne peut pas offrir Tulasi à Shiva non plus. И мы не можем предлагать Туласи Господу Шиве. Si, quand c'est déjà offert. Да, когда уже предложено. Parce que Shiva, il aime la position de serviteur de Shri Krishna. Потому что Шива предпочитает положение слуги Кришны. Il ne veut jamais changer cette position. И он не хочет сменять это положение. En effet, Krishna prend le plaisir de serviteur de soi-même sous la forme de Shiva. Но на самом деле Кришна получает удовольствие, будучи собственным слугой в образе Шивы. Parce que Krishna voit que tout le monde qui le sert sont en extase. Il dit, moi aussi je veux être en extase. Потому что Кришна видит, что те, кто ему служат, находятся в экстазе. И я хочу тоже, говорит он. Et si on regarde dans l'hiérarchie de gouverner le monde spirituel, pas gouverner, mais comment dirais-je? Régencer le monde spirituel. Если посмотреть иерархию управления этим миром, donc juste духовным миром, donc juste après le monde matériel, juste après le monde matériel. То есть духовный мир сразу же, то есть мир, который находится сразу же после материального мира. Juste après la frontière Viraja. Сразу же после границы Вираджа. C'est le Brahman impersonnel. Это будет безличностный Брахман. C'est lui qui règne sur cette partie du monde spirituel. То есть он там главенствует в этой части духовного мира. Après, c'est Seigneur Shiva. А затем идет Господь Шива. En effet, dès que la relation avec la vérité absolue, avec Krishna, devient consistante, И как только отношения с Кришной становятся более содержательными, dès qu'il y a une émotion de relation entre deux personnes, как только появляются эмоции и чувства в отношениях двух la личностей, première manifestation, c'est Seigneur Shiva.
первая манифестация проявления будет Господь Шива. On l'appelle aussi Sadashiva. Его также называют Садашива. Ensuite, dans l'hiérarchie, c'est Narayana. Затем по иерархии идет Господь Нараяна. Mais après, il y a Shri Ramachandra, Потом Господь Рамачандра. Dvarakadisha Krishna. Затем Дваракадиша Кришна. Et après, c'est Govinda, Gopal, le Krishna, le maître de Vraj. А затем Гопал, Кришна, то есть господин Враджа. Говинда. Dans un des versets précédents, il y a Brahma qui était en train de réfléchir comment il avait créé les univers précédents, et c'est à ce moment-là que les Védas se sont manifestés. Et du coup, comment ça se fait qu'il ait besoin de réfléchir à comment il l'avait fait avant? Est-ce que sa mémoire a été effacée ou est-ce que c'était un autre Brahma ou... В одном из стихов Господь Брахма медитировал и размышлял о том, как вселенные создавались до него. И в этот момент появились Веды. Как он об этом узнал? Его память была стерта или он речь шла о других вселенных? Или как конец? Ça finit comment la question, je me souviens. Il a oublié sa mémoire a été effacée ou est-ce que... Может быть, это были другие брамы. Pour que chaque chose soit produite, on doit y appliquer Kala Shakti. Чтобы что-то произошло, необходимо Кала Шакти. Le temps. Время. Donc, quand on commence à projeter quelque chose, когда мы начинаем что-то планировать, donc on applique Kala Shakti. Мы начинаем применять Кала Шакти. Et Kala Shakti fait évoluer les choses. И Кала Шакти начинает развивать вещи, события. Par exemple, vous devez faire un sabji. К примеру, вам необходим сабджи. Нужно сделать сабджи. Okay? Vous rentrez dans la cuisine, dites sabji. Вы заходите на кухню и нужно сказать сабджи. Et vous говорите sabji. Сабджи, да. Sabji n'apparaît pas tout de suite. Он же не явится сразу. Avant d'aller dans la cuisine, vous rentrez dans la tête le mot sabji. Прежде чем зайти на кухню, у вас будет слово сабджи. Et là, quand vous appliquez sur cette idée de sabji, vous appliquez Kala Shakti. И когда вы к этой идее сабджи применяете Кала Шакти, le temps, en fait, le mot sabji commence à se déchiffrer. Слово сабджи начинает расшифровываться, раскодироваться. Il y a la chou-fleur qui apparaît. Появляется цветная капуста, La crème fraîche, сметанка, je sais pas, les herbes, зелень, les carottes, l'huile, le feu. морковка, масло. Après, il y a l'ordre qui commence à apparaître, non? То есть потом появляется порядок у всего этого. Donc, sans ordre, ça ne va pas marcher. Без порядка ничто не сработает. Vous ne mettez pas d'abord le chou-fleur, après les carottes, et à la fin, vous versez l'huile. Ça marche. Вы же не будете сначала цветную капусту класть в кастрюлю, а потом только масло в конце. Donc, Kala Shakti fait sortir ou fait manifester en fait les formes des choses, l'idée des choses et l'ordre des choses. Итак, Кала Шакти позволяет проявляться предметам, порядку предметов, событий. Okay? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Вот как это происходит. Ça ne veut pas dire que vous avez oublié qu'est-ce que c'est un sabji. Вы же, это не значит, что вы забыли, что такое сабджи. Okay? C'est dans la méditation des choses commencent à apparaître.
Это в медитации на этот предмет, эти события, эти вещи начинают проявляться. Mais dans le verset, il me semble qu'il disait comment il l'avait créé dans les kalpas précédents. Ouais, c'était dit qu'il devait créer comme c'était dans le kalpa précédent. Но в стихе говорилось о том, что он должен был создавать, как это уже было сделано им в других кальпах, В предыдущих кальпах. Да. Ça ne veut pas dire qu'il va recréer d'une façon identique. То это не значит, что он точно таким же образом все воссоздаст. Ce mot comme Слово «как» concerne par le même principe. La méthode, mais le même principe. означает по тому же принципу. Du coup, c'est peut-être ma compréhension de kalpa qui est différente. Est-ce que ce kalpa c'est différent du souffle de Mahavishnu ou c'est plus petit? Это может быть восприятие, мое понимание кальпы неправильное. Это tu peux répéter? Parce qu'on appelle aussi kalpa, ou peut-être c'est Mahakalpa quand... Il y a Mahakalpa et Kalpa. Ouais. D'accord. Есть разница между понятиями Махакальпа и Кальпа, то есть это разница размера дыхания, выдоха Господа Вишну. Kalpa, c'est quand l'univers est détruit. Кальпа это означает, когда Вселенная разрушается. Et Mahakalpa, quand tous les univers sont détruits. Ils rentrent dans le corps de Vishnu. А Махакальпа это когда все вселенные разрушаются и входят в тело Господа Вишну. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci beaucoup pour votre attention. Спасибо за ваше внимание, дорогие преданные. Nous avons fini le 12e chapitre de 3e chant. Мы закончили 12 главу 3 песни. Donc, et, Да? si? Si. Troisième. Oui. Mais dimanche prochain, nous allons commencer le 13e chapitre. Oui. А в следующее воскресенье мы начнем 13 главу. Ok, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.